ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ସୁନାର ଫସଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସରେ ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ଦୟା, ରାଜୁଆ, ମକରା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଣାସରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅମଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ପରିବା ଫସଲ ପାଣିରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି କଣାସର ଦୋକନ୍ଦା ଏବଂ ବଡ଼ାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନଦୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଚାଷ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କୌଣସି ନଦୀର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି କରିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିଛି ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଇଏ ବନ୍ୟା ଜଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ପରିବାରର ଚାଷ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିପରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଧାର କରଜ କରି ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଲଗାଇଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କିପରି ମିଳିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗାଁ କେଉଁ ଗାଁ? एटा इच्छापुर सबलंग आमर प्रत्येक वर्ष फसल क्षति हो जाए। यार जदि गोटे स्थायी सुरक्षा करा जाई पारे, घेरीबंध करा जाई पारे, ताले आमे सुरक्षा रहबू। आ एई जो रास्ता पर आमे छिड़ाई थाई एटा केवल आम ग्रामवासी ग्राम रक्षा पाइका एटा गोटे घेरीबंध करा जाइतला। ए बंधर हाइट यदि आ 6 फुट करा जाए आम पुराना रोड जो अछि ताले गांटी सुरक्षित रही परिबो। एटा डिपार्टमेंट तरफ कुआ जणै दिया जाइतला जे एतिकी हाइट हमर काम होई परिबो, किंतु तांकर जेति सैंक्शन करछन्ती कॉन्ट्रैक्टर एई लेवल करिछि। कॉन्ट्रैक्टर कहूछि जे मोर या पर अधिक करिवार कैपेसिटी नाही, जेतिकी हमर टंका सैंक्शन है से हिसाब में करिवो। तेणु या पर 6 फुट जदि हाइट गवर्नमेंट पैसा सैंक्शन करती ताले गाँव सुरक्षा हो पार। बन्यार कुप्रभाव भी आम मैंने प्रत वर्ष भी अनुभव कर घरे घरे पानी सब 2 फुट 3 फुट आम लोक मैंने भी रही बहुत असुविधार सम्मुखीन, पानीय जलर असुविधा, यातायातर असुविधा, ये सब प्रकार असुविधार सम्मुखीन आम हो पार्छु। विगत 2024 मसीह सरकार को अनुरोध क्रमे आम गाँव सुरक्षा पाइका ये घेरीबंधर आयोजन कराइला। घेरीबंध भर डिपार्टमेंट जहाँ पैसा सैंक्शन कर सी कि कम को नुह, बर्तमान जहाँ कम भी होती आप तो देखिपे ये रास्तार आहरी हाइट दरकार। या सरकार ध्यान आकर्षण कले आहुरी किसी भी कम हो पार। चाष जमी तो प्रत्येक वर्ष आम नष्ट हुए, आम बहुत क्षति रहू एटी, बहुत लोक असुविधा रहती। कर्ज गाड़िया कर दाम सरकार लोन भी ना कि ना चाषी बंदी लोक कि सुविधा ना 3 वर्ष कि 4 वर्ष कि सुविधा ना। से विधायक पाखे पहुँची ना और अंपटे जिला प्रशासन पहुँची ना, कि निहत भाव केउ ना केउटी कहवा, कारण ये समस्या जेहेतु गुरुतर रही समस्यार समाधान करने निहाती आवश्यकता रही। पुरी कणासरू पवित्र पुष्टिंग शिवप्रसाद दास, कनक न्यूज।